sak ucuk berni lidarından nero CRPF se thangay officer manai neta netri ro CRPF thangay dini desh bagi neta nero Geneva thang kok sainai ro Bangladeshi no thlai nai ro dini thangi Bangladeshi bai thangay gabak lai siring khetong ko BJP agidam sarsan khija muito khlailen BJP sau miss call ready chakri manai miss call na telephone per number kari gatne ses BJP sau chikon bodol khaidam khainai BJP party kotor se khlai di sar bijoy rang kholunthong angonimes deborman thong chini da chitto hai borokun thong जों दल कतर बुजिया दल चिकन बुजिया जातिनो मोथांनान बागिसे जों दल मा खायो आंचलिक दल जों मा खायो किन्तु चिनि अनेक sak कुचुक बेरनि लिडार जानाय रो CRPF से थांगै अफिसार माननाय नेता नेत्री रो CRPF थांगै दिनि देश बागि नेता नै रो Geneva thang kok sainai ro Bangladeshi no thlai nai ro dini thangi Bangladeshi bai thangai gabak lai siring khetong ko buchung Atalia ebo mo borogro mudei tongmani bagai dini do bhasano proshno khayo ang thajin ko YouTube nai tongo YouTube o proshno khayo Mo nimes di mekhang tormani baling sekni sawai. Ang sagau nimes di mekhang baling siya takuro. Greater Tipraland ni boundary se nimes di mekhang torwai se. Bonus tu kya koi. Mekhang kotor ngese khorang kotor ngese biplop dev no karai. Narendra Modi jara khundu khikha kisi thanane. Asal makna naik cengai tu, magang cikon borong korang bu cikon naik, korang cikon ke mudi bu kena lagai. Ini bagai, semua cara bengai nerok nokok nerok, angka borong balai sesada buat. Angkai onek borong saroni mesai blok thum, ubagrai blok thum, sar bijoy rang kolai blok thum. আর সে খরচা খরনিকে ছিল অনিমেষ গাই যাত আবসাও শিখে না আবা বরং সিও যে বড় সিও जों দফা থামসাকলাই বুবাকরানি লিডারশিপ যদি গ্রেটার টিপ্রালেন মান থাকায় মদ দালাল রোগ ত্রিপুরাও বসাউই চিনি বড় থগইতে রাজনীতি ক্লাইমাইয়া जों थथ'का आरो बर खरचा प्रश्न खायो 2014 सालो अनिमेष देबरमा नों CPM नि दानि बोसोर रांना हारगा आं प्रश्न खायो आइजि YouTube आं दिनै पश्चिम दलछरा उच्च विद्यालय बसाई साव 2014 सालो अनिमेष देबरमा CPM থেকে 0 টাকা নাহার গাইছে 0 শূন্য 1 টাকা নাহার মা করে আছে আর যদি প্রমাণ দরকার বুঝাইবে অনিমেষ দেববর্মা আসাইবাছে সিপিএম এর বিরুদ্ধে আসাইও সিপিএম নি তংনো সিপিএম নি রায়দানো সাজেগেন অনিমেষ দেববর্মা সিপিএম নি তৎকালীন মন্ত্রী অগুর দেববর্মা বে বুট পাতাই নাই হইছে এবং অগুর দেববর্মা নামে প্রথম ভুটন 387 ফুট বাই মথালবি পরাস্ত খাইনি গাই তার বড়ব আ বড়ক সিংহ অনিমেষ দেববর্মা সিপিএম কানি রাংসাও রাং বা পুনরায় ইসাতি যে চাইমান আর টাকা ফুট আইগে যে চাইমান ভাই হ্যাঁ আই সব বড় হইছে বিপ্লব দেব কিন্তু কক বড় পুঁজি আপানো অনিমেষ দেববর্মা দাম বক্তৃতারি বিজয় রাঙ্গল দাম বক্তৃতারি চিত্তরঞ্জন দেববর্মা দাম বক্তৃতারি মহারাজ দাম বক্তৃতারি দিন আরো ত্রিপ্রাসা ভাড়া খাইজাক কোন বক্তৃতা ট্রান্সলেশন খাই খেনার বরফ দং হয়েছে
আবার তিনি সারিব কেন সারা আমার জন্য কিছু কইছেনি ও আপনার জন্য আমি কিছু বলবো নিনবাগে অবশ্যই জানাই বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী মানে পরে এডিশো 1 টাকা বাড়তি রান তিনি ত্রিপ্রাসান বাগে রিয়া চল ত্রিপুরা মথা এডিশো ক্ষমতা ফাইমা পরে বিপ্লব দেব রান রিয়ানি বাগে মোম মাসনি বেতন ঋণ পর্যন্ত চিনি রান করে যাবো আর বিপ্লব দেব তাবুক সাইতব ত্রিপ্রাসার পালসার কোনতে ওইসব বুট হই আগামী 2023 মুখ্যমন্ত্রী খেয়ে পড়বে আনলে হলো বিপ্লব বাবু সারা ত্রিপুরাও বিজেপি একটা সিট জিতি নম্বর 1 সুদান দরকার তারপর একটা সিট বাংলা থেকে দাম খাই বিপ্লব বাবু অনিমেষ বাবু কি পাগল না আমি পাগল না আঙ্ক বলি আইছে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র পেশায় 32 তারিখ এবং বিপ্লব বাবু আপনার টিম জিষ্ণু দেববর্মা সহ আপনার জনজাতি মোর্চার সমস্ত লিডার আমাদের বক্তব্য আপনারা অ্যানালাইসিস করবেন সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে যদি তিনি বাই ইলেকশন ঘোষণা খাইকায় হিন্দুস্তানি ত্রিপুরা মুসলমান এবং মণিপুরি থানসানিচন ত্রিপুরা মতামত জিতে নাই কাশনা ক্ষমতা ততঙ্গনি গরৈ আকাশনা ক্ষমতা করিঙ্গিন নিনি ভিলেজ কমিটিনি নির্বাচন প্রায় 1 বছর আগে না মানে তিনি পর্যন্ত ভিলেজ কমিটির ইলেকশন খাইরে গিয়া তাং খাইরে গেছে মান ভিলেজ কমিটির ইলেকশন ঘোষণা খাইকায় 300 থেকে 400 সিট ত্রিপুরা মথা আইনো 300 থেকে 400 ভিলেজ কমিটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে পাই নাই আবো কিরিও বিপ্লব দেব তিনি ইলেকশন লড়াই আইতে जों साव चिनी थिनां बालाय गाहाम चिनी थिनांनि जबा जे जबानो बुबाग्रा साव 2023 चौरानों नासिबे मुझे 10 महीना सेफ टाइम दे दो और 10 महीना तांबागी बसा प्रत्येक मानवी जरा दंगो बरफ लेखा पढ़ा खाइना जरा दंगो माइ पढ़ना जरा दंगो बक्तृतारिमाबो जरा दंगो और बरफ खरब नियार बिसाजा नेता खरबसा माइ कदर साग नहीं शांतिपुर खिनिबान बक्तृतारि जमाना नरकरिखाय माइया 2023 नि निर्वाचन आ निर्वाचन ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि दाबि कसगै फाइना आबारो गोबाङै मानारनाय मोदी থেকে आरंभ करे राहुल गांधी जी त्रिपुरा में आएंगे सोनिया गांधी जी त्रिपुरा में आएंगे महाराजा प्रद्युत किशोर चिनी बुबाग्रा त्रिपुरा सिबि बसिनी जागिया ताबु भारत वर्ष पारंगे लंडन थाचिं चिनी जेम्स देबबर्मा सामानी ब्रिटिश पार्लामेंट पर्यन्त थांनि बक्तृतारि ना आ बक्तृताओ जखन बुबाग्रा सानाय मोदे नों बुबाग्रानो सिनियाखौ आफुंसो थाङै ओ ब्रिटिश पार्लामेंट सानाय मोदी जी you keep created Tipraland सालागनाय आफु हाइन Tipraland कोगी मा फैनाय बुबाग्रा मोसानो रंनान बागै ग्राम ग्रामनि बरफ तुई बेरा जालमान सोंछि काहाबुलायते बीजेपी दे योग माने आयन थांगो जालसर यां थांगो जालसर टिप्रा मथा जालनि तन्नै खाता बुलायते आबो चिनि थानसानि जा ओ थानसानि जालनो जों ताबो गियागो तुयै कमांडर चिनि बुबाग्रा जेदिन बुबाग्रा सानाय लोगो आपदिन के चमार लाइने हिते आ शक्ति बागिचे बुबाग्रा साइतगो थानसा मा दंनायचे थानसाबो बरफ तो स्वान नहीं फुगो थानसा नुकले ना चिन बरफ स्वान फुगे बसो अकरामानि लाय आरे नोंआंसलाय 1 घंटानि अकराबले नोंथां सिगां नोंदि सालाय हा स्वान नुब्रु सालाय फुगाय पा थानसा आ थानसानो जों नाय आइचे जों नायो ग्रेटार टिप्रालेण्ड तिख्लाय कुबनान बागै चबानि थानसा आ थानसा जों मास नामनाय जब बुं थानसाय आइचे
Tiri nanti mampu, om kai sebrak orang besar, orang besar le boleh sih. Sebrak suka itu hai, kita sekat pas tanah undang-undang. Masa saya boleh tuntas lo. Wangsa sih tibrasa kaiba naga, sini thamsa nukui hati. Sini thamsa nukui otul deporma khai naga sini aja. Tibrasan pokya kok masaka. Arani biswas dogo. Sini 14-15 লক্ষ tibrasa thamsa naga. Tripura রাজ্য পুরো wangsa তোমরা গাড়ি চলে thamsa naga. আবস thamsa ni পাওয়া। রাজ্য যদি ত্রিপুরা মথা এককভাবে ত্রিপুরা মণিপুরি হিন্দুস্তানি মাইনরিটি মুসলিম এক ইউনিট বুথ বসায় 45টা সিট বুথ ছিল ত্রিপুরা মথা এককভাবে ক্ষমতা গ্রহণ খাইবা না আজকে কামানিয়া কত হইছে বুইনি পেটওয়া পিস্তল তো কির লাইছে না কাটাইকে নাই ভাই বিনি বাগে আঙ্কা সব তা কিরি দে চিরিগই সাদে নাম্মা কত নবনবতলামি থাকলে ত্রিপুরা মথা ক্ষমতা ফাইলে ত্রিপুরা মথানি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন বংনাই সবাও যতন থামসা তমেদান কক গাবাং তেইসানি